Yan mga master, pwesto, agis agad, drag check. Ayan, sana makita nyo. Sana makahuli tayo. Yan, dito ka. May gahe dito. Unang hagis sa ating spot. Yan, gahe man. Wala pa. Wala dito. Isa pa. Pangalawang hagis. Ayan guys. Master. Layo to. Ito naman may maakit. Gahe na ito guys. Master. Kulihanan na po na. Luanan na pa. Luanan na ni. Wala. So tulong guys, saling nakita. Katulong hagis saling nakita. Ayan. Ayo. Sana naman may maakit yan. Ito. Kabuhi. Balik. Kabuhi man. Okay, so ito. Kasi alam mo. Wala man. Balik. Rin. Okay, shout out sa itong mga solid followers. Shout out mga master. Nakabalik kitag fishing na. Shout out sa itong master anglers, bull anglers. Shout out. Shout out po ni Brad Tito High from Tubigon, Bohol. Shout out Brad. Sige lang, kakakuha katambak ba? Sana mapiskan ko sa imong kabuinas, Brad. Tito High, shout out. Okay mga master. Sorry. Update lang ang onya master, wala. Thank you for watching. Bye. 21